nga maanyag dinhi sa Mindanao, dapit sa kauswagan, dapit sa kalinaw. Ang kanindot dili mugyo di katandi, mao kini ang Agusan del Norte. Carmen, Nasipit, Buena Vista, Ati, Arhabonga, Las Nieves, Cabarbaran, Santiago, tara suruyon ta. Magallanes, Tubay, Kitcharaw at Tuunta, anindot gyud ang Agusan del Norte. Kaaniyag mo daw sama sa Bulawan, kaaniyag mo giligid na gasa ka, gikan sa kahitas agayag mo o Agusan del Norte. Kaaniyag mo daw sama sa Bulawan, kaaniyag mo giligid gasa ka, gikan sa kahitas agayag mo o Agusan del Norte. Kaaniyag mo daw sama sa Bulawan, kaaniyag mo giligid gasa ka, gikan sa kahitas agayag mo Agusan del Norte. Sa tibuok Caraga, pinakapatsada, hinigugmang dapit among pinalangga. Uno kasabahan di gyud katandi, kaanyag mo Agusan del Norte. Namanggahan og mga basakan, kalubihan kasagingan, naghatag kinabuhi, panalangin sa tanan. Ang imong kadagatan nga pagkahilabihan, bulahan ka o Agusan del Norte. Kaaniyag mo daw sama sa Bulawan, kaaniyag mo giligid gasa ka, gikan sa kahitas agayag mo Agusan del Norte. Kaaniyag mo daw sama sa Bulawan, kaaniyag